So today is our first class on research methodology 2. So the introduction for this class is we're going to do some discussions on this. And then I hope everybody already enrolled in Google Classroom. Yeah, this is the class code that this is the class code that you will be doing. I also uploaded the video on how to do it on a WhatsApp group. So I hope everybody has already enrolled. Oh, who has already enrolled in Google Classroom? Siya may enroll na. Me, teacher. Janina and Nonya, teacher. Janina, Nonya. What about you, Gilberta? Sudah, Tamaseda, what's the problem? Si daw kaya tempo ato halo ka o Latin ato halo? agora matuhala, teacher. Okay, let's do that. All right, so agora ba uing nene ana sa uhing ita aula quinta maine Lauren tir falemani he quiz. Nebe setiap semana ne ana sana ya aula quiz. Nebe quiz ni cada semana ia quiz. Nebe make sure imi estuda sebelum nebe aula hoto ni imi estuda hare materia sa nebe ita diskusa. Halo discussion ni imi estuda, no okay? Okay? All right, so ita conhece mal ita precisa alta introdução, lo sale? All right, so today is introduction to research methodology. So ita niya ang materia ba ohing dane will be about the all right, so assessment to ihan nene imi niya project deliverable nemo or sida say imi nota hene kar imi project deliverable nemo niya percentage barak liu. Yes, imi nota. Imi niya project deliverable nemo niya percentage barak liu iha 30%. Nebe make sure but nebe imi sinja ho kahalo ne halo hatama dini. E depois vir fale mai ma quiz ne sa 10% and then midterm ne 20%. And then imi final exam ne cover 25%, no absence ne cover 10%. No to pasa aula ida ne imi tenki hetan 60%. Okay? Now, ita ako materia primeiro, okay? Ita ni materia primeiro mane. Agora, ita ni o curso ida ne, ya aula ida ne, ita ni goal. Ita ni goal ba yes curso ida ne maka ita hakarak para imi students will engage in a comprehensive research process. Imi si halo proseso pesquisa ida. Involve conducting imi si halo pesquisa ida. 40 collecting and analyzing data relevant to the research question. Ini beda itu ang fali ho research methodology 1 ya. Now nebe imi object kurso ida ne para hotu tia aula ne to semester ni nelarang imi say halo pesquisa ida. You will conduct a research project, conduct a small scale research projects, and then you will have a data collection. You will collect some data, and then you will make a data analysis. Okay, so that is the course goal. The goal of this course is this 3. All right, nebe ito niya objectivo ba materia o hinloron. Lesson number 1 today is to understand the research methodology scope. We want to understand o insa makita to halo pesquisa ida dia kani o insa. Ya, o insa makita ato kon halo bahira ite ato kon halo pesquisa ida o insa makita ninyo lalawak sa ida may dating halo hodi no ne ita be alcanza pesquisa ida nebe dia com qualidade. Okay? E depois ita niya goal ikus nema or sida imi se halo produção ba poster ida. Poster ida imi halo apresentação ba ya campus tomak. E depois imi mos você aprende o ensama ka imi be desenvolve tópico ida quando ba pesquisa niang. Que o ensama que imi be desenvolve tópico pesquisa niang. Okay? Now, agora, saída maka research methodology. Tama saída what is research and why do we do it? Okay? Nem dia saída maka pesquisa, não tama saída mas ita precisa halo pesquisa. Agora, ita hare a definição é level 1 ne kole quando ba saída? Linear definition of research. Nebe
The definition of research. What is research? What? Research is what? It's a systematic process ida. Processo ida nebe sistemático ida. Ne pesquisa ne processo sistemático ida. E a pesquisa nemos ita sfotizada. Ita halo coleção de informação or gathering of information. Ita halo coleção de dados, coleção de informação. Los que lá? Ah. E depois pesquisa nemos ita se halo análise de dados nebe ita coleta ona. E depois os dados nebe ita coleta ita produz conhecimento fonga, descobrimento fong. Ok, idane level primeiro. Ok, level segundo ne tambah saída mas ita halo pesquisa. E tambah saída mas pesquisa ne importante. Ida ita karak para atau halo saída? Atau solve Solve the problem, teacher. solve problems. We want to also discover facts. Ita halo descobrimento ba facto sira nebe mas descobre. Ita mos atau halo buka improve our understanding. We also want to support in decision making, yeah, decision making. Mahirap ato futi decisão rumah. Por exemplo, o governo ato futi decisão rumah, ato tahu osang hira ba iha hospital, ato tahu osang hira ba iha área educação. Ah, né kan nya tem que iha processo de decisão ne ben futi ne tem que basear ba, será? Tem que basear ba, será? Tem que basear ba de pesquisa aí, alo salah. Agora, iha level 3 fala ita safila fala ba, iha metodologia pesquisa ne sairá. Ita ya pesquisa ne metodologia sairá mo obel observer de, nemos metodologia ida. You can do an observation or you must well halo experimentação ida or you well halo survey ida ou you well halo estudo do caso ida or case study ida. Ok? Nebe benefício usi pesquisa ne mas sairá. Ita suporta ita ni educação nebe dia klitang, o selai. Ita halo avançamento da tecnologia fon, belemos suporta ba ia halo política, halo lei fon, halo implementa programa governo fon, belemos suporta halo inovação. Los lá? Neve etapa level 1 to level 4 ni explica saída ba research, what is research, and tamba saída may te precisa halo research. Okay? So that's the different levels of doing research. Okay? So the initial stage, so when you do a research, the initial stage is what? You initiate with a caution. Primeiro ne ita tem que buka uluk sera at bahira tal pesquisa ida. Ita huluk ho husu perguntas, los gale. Research question ida. Los ta? Yes, teacher. And then you buka oni objetivo pesquisa ne saída. Hotu tia maka oni a final stage ne saída, oni outcome final ne o for conhecimento phone and provide new insights that drive progress and solutions. Nebe oni inicial ne primeiro saída o husu perguntas o determina oni objetivo oni outcome oni final ne saída o for conhecimento phone o for solução phone nebe contribui para progresso e a sociedade ga desenvolvimento ida. Tohene compreende? Tohene compreende? Comprehend, teacher. Any questions? Teacher. All right. Somebody just came in. Felicidade, can you hear us okay? Obel hare no rona to Felicidade? Bele hari. Okay, thank you. All right. So that is all right, next slide. We are going to talk about type of research process overview. We have atau halo prosesso pesquisa ne saída. Primeiro o hahulu ko saída. Identifica research problem. Problema pesquisa ou identifica o problema ga perguntas los gelai. O tem que atender o saída. O tem que identifica problema ne saída. O pergunta saída mak olah atene. O tem que identifica o que dane. Tir fila fale mai ne, apakah problema ne significação ne to ne B.
Apakah problema ne bodga, kiga, perguntas ne perguntas importante ga, ladung importante ga, o insa. Vamos calar? Então, estudar fila fale mais. Então, tem que identificar apakah área nebe ita identifica ga problema ga perguntas nebe ita hare nene ita bel hal pesquisa be ne gal isit research bo ita bel hal pesquisa quando ba be perguntas nebe ita iha ka o problema nebe ita ita bel hal pesquisa de resolve kalai. E depois estamos bel hare apakah ini ia claridade ruma galera iha ita nini be formulação do problema ga formulação do perguntas pesquisa nini ene iha claridade ruma kalam ida ne pertama primeiro ne processo behal pesquisa ne primeiro ne o hahu ho research problem or research question or research problem research problem or research question. Okay, ne beruane da rumah halai hamuto. Pir fila fali mais será. Ita tem que halo literatura review, hare literatura. Objetivo halo review literatura ne matal saida para ita atu identifica ita ne purpose, objetivo. Ita halo ita ni literatura review ne para ita atu identifica ita ne purpose of research. Ya, ita tu halo identifica ita ne para ita atu identifica ita ni purpose of research. Ita ne purpose ne saida, pesquisa ni objetivo ne saida. Okay, tir fila fali mai. Ita atu hatenemos apakah iha ona estudo balu nebe emahalo tena nebe relevante ho buat nebe itakar kato halo previous studies study in the past. Has there been any other study that is similar to what we are doing? That's part of literature review. Or itamos atu identifica gaps. Okay, literatura review ni objetivo ida maka atu identifica gaps. Gaps ne kata sekarang emahalo tiana hene anta hal teki halo fali he phone. Ida nebe bele bele prensa buat nebe masih halo gitu. Ida nebe narang gaps. Okay? Tir fila fali mais será? Relevance. Apakah ita nini pesquisa ka perguntas nebe ita fone relevância kala? Ni relevante ba condição presente ga nini aplicação ni iha kala importante kala? No ne objetivo atu halo be objetivo atu halo be saida? Atu halo literatura review ne ma ia hat ni ida rua tolu hat. So ita kar haten itu ni purpose of the research na saida. We want to know the previous study and we want to identify the gaps and we want to know the relevance of our research. Okay? Til fila fali mai ita tem que ia hypothesis ida ka research question ka hypothesis. Bahira ita tem ite problema research problem ita hetang ona. Ite ni literatura review loss ona. Então ita formulação ba hipótese no formulação ba perguntas ba pesquisa niniang. No ihana bane ita tem que ia research question. Ita tem que a hypothesis, ita tem que hatudumos exemplo no comparação balo. Ok? Hotu tia nema foi ita hili. Tipo pesquisa saída mas ita se usa ka aplica para ita ni pesquisa trafere. Ita tem que apakah ita usa método qualitativo ga, ita usa método quantitativo ga ou ita mix method ka ita combinação entre qualitativo ho quantitativo ne hamutok. Compreende? E perguntas, Roma? Any questions? All right, next. Nebe initial nebe research process o research pesquisa nene initial stage ne identify and define clear a research problem based on prior knowledge. Nebe etapa inicial ne tem que alcera ita tem que identificar problema ba pesquisa ou research question baseia ba saída baseia ba conhecimento sebelumnya. Conhecimento sebelumnya o hatene nebe o hatene husi literature review. Nebe ita ne final stage ne maka establish a structure foundation for design. Nebe ita ne research process nene o initial stage ne o identifica claro problema pesquisa ga perguntas suatu hatane ma saída baseia ba conhecimento antes passado ne o depois o tem que o hatene tida ne ma foi o ni outcome ya research process ne o ato estabelece effective conda estruturamente o halo pesquisa ne o insa o ni be o se halo design be o ni research ne o insa. That's your outcome. All right?
Alright. Unsa makita to identify research problem? How do we identify research problem? That's a good question, right? So how do you identify research problem? Step one is we need to define the research problem clearly. Define the problem clearly. Ita tem que definir problema pesquisa claramente. We have to define the research problem clearly. Okay? Tuir filang fali mai, ita tem que halo assessmento kata problema ka perguntas nebe ita ihane ita bel halo pesquisa dun is it research, can be research, yes or no. Depois outro ita determina nini significação. Ya, significação kanina importância para pesquisa nebe ita halo proposal ba. E depois ita mas tem que identificar problema saída maka sei isso bele assim acontece para hira ita halo dun pesquisa ida né. E depois ita mas sei para hira ita define problema né ou tem que halo define problema ida nebe específico ela bele luan demais. Tama banhira o halo problema né luan demais susari tuang o halo pesquisa han tempo naro han recurso barak liu. It has to be a narrow and specified problem further. Okay, so this is some of the very early stages of identify research problem. Now, nebe ia definição claridade o sama kita tu defini ho claridade ita ninia research problem. Primeiro ita tem nini issue ne saída stay. Ita tem que stay claro ita ni issue ne saída. Issue nebe ita o problema que perguntas nebe ita tu hakara ka tu responde ne saída. Nini scope ne tem que focus. Ita labele por exemplo ita focus ya área. Por exemplo, so akara hatene kona ba global mundo tomak antau ne kan bot los kalem. Então ita fokus ba Timor. Timor larang tomak mos bot terlalu. Oke, então ita fokus ba Dili det. Oh, Dili larang mos terlalu bot terlalu. Oh, então ita fokus ba Bekora det. Oh, Bekora mah daruma bot terlalu. Então ita fokus ba ya aldeia saida aldeia ida det. Por exemplo, Kamia. Suku Kamia, por exemplo. Ne fokus, ne kata on scope ne tem que fokus baseia ba capacidade ga qual será? Recurso ne be ita iha. E depois almost tem que especificamente specify on a context. Context ne tem que iha. It is important, yeah? Important to specify context of the research. Okay? Ou tem que especificar on a context pesquisa ne saída. E depois almost tem que identificar on a gaps ne be. Ne processo em sama kita tu identificar esses problemas mana ya. Quando tia ita apakah one pesquisa ne bele halo pesquisa bagale, but o identifica claramente halo for definição claramente quando há problema. Depois eu tenho que usufruir apakah ida ne ita bele halo pesquisa gale. Então linha critério ne be usa ne mana. Linha feasibilidade ne to ne be. Ita ni recurso ne be ita iha kala ita haretok bele to ne bagale. Apakah ita pesquisa ne be halo ne tama ética duni gala. Consideração ética tem que tama hotu. E depois apakah ita ne outcome ne bele suka ini sasuka bele hare kala. That's what the measurable outcome means. All right? Tuir fila fala mai ta hare tok apakah ita ninia pesquisa ne be ita hakar halo ne ninia importância no relevância ne be. Apakah pesquisa ita halo ne ninia ia impacto diretamente ba mundo real? Apakah ida ne for valor acadêmico? Enggak ida ne for interesse ba ema stakeholder sira hotu apakah por exemplo governo ga autoridade local ga ema CCD han tempo hira pesquisa ne be ita halo ne se han tempo hira ne timelines ne to ne be. O sama kita tu identifica problema ne be ita halo pesquisa ba. Atu identifica problema ne o bele halo review literatura o bele uso one experiência pratical ne be o iha o bele halo konsultação ema experto sira are ne be sira ida linia o omos bele observasi konya ne sira ne hotu o bele identifica o linia problema do pesquisa ya ne be o hotu tida ne o foti one feedback sira ne be o heta ne o hotu tia o pois o halo formulação ba one hipoteses o halo te formulação one hipotesis maka o draft on objetivo pesquisa ninia. Quando tia maka o hatama em hare losa na kasi review fila fala apakah draft ser nebe hal ne losa na kasi dak los. Comprende? Nebe
ita ia nini abe capacidade ga buat problema pesquisa nene nini objetivo né maka ita tu identifica problema pesquisa, understand how to find and define research problem. E depois ita hatenet ita identifica tia ita define ita nia etapa inicial na saída, ni issues saída, ita define research gaps na NB. E depois outro maka foi ita ni final outcome ni ita establish research design ga estruturamente ita ni plano pesquisa ni estruturamente. Hot foi da ne hot tia ma foi pela hu pesquisa. E perguntas Roma? Any questions? Question? Perguntas galera? Hello? No, teacher. All right. Okay, next slide. Agora, ita halo literatura review. Objetivo halo literatura review ne para sada atau building background understanding. Yeah, we want to build background understanding. We want to prevent, ita to prevent atau label repete pesquisa nebe hanesa emahalatena se emahalatena pesquisa mita repete falemos hanesa date. Declaro ali que halo pesquisa ira, atau prevent ira ne. Objetivo de falta mita to halo narrow and clarify research questions. Ita clarifica problema pesquisa nessa ida, ita cara ita ne problema pesquisa ne as narrow as possible. Ida ne literatura review mas bela ajuda ita atu fo suporta ba argumento ka fo suporta ba metodologia ne ita se desenvolve. Ita mos bela hare apakah área do pesquisa ita ne apakah desenvolvimento quando ba área ba pesquisa ne ita halo ne to hene beona. Ita bela hatene ninia pues ninia problema challenge ne be área pesquisa ne ita halo ne to hene be. Nebe, e level 1 quando ba literatura review ne ita kara kata haten sera. Leto kane context relevance at hatene ne contexto no ne relevância ba pesquisa. Ita to hatene previous findings, pesquisa passado ne mahalo to hene be. Estamos sacar hatene teoria importante ne be se suporte te pesquisa ne masaira. Estamos atu identifique research gaps ne hene be. Ba fala ne ita lakoi atu halo duplicação, kata pesquisa ne be mahalo te na halo lakoi atu halo ta. Nebe ita ne literature review ne ajuda ita atu identify overlaps, ita identifica kata ita ne kesamaan ho perbedaan entre ita ne pesquisa ho emania ne nebe. Ita hanesa ho emania ga bera itu ne nebe. Ita mos bele ajuda ita atu hatene conhecimento passado nebe ita hatene tena. No ita mos sei fo bahine ta halo literatura review ne ita mos sei suporta kata ita se bele kota oh hane pesquisa ne unik ya are dane hane pesquisa ne ema sida kala tambah hau halo aproximação si área fong ina nessa ne. Ok? Agora mais para level ketiga kata refining research focus kata o halo literatura review ne para one pesquisa ne focus ba ya área específico narrow lo salah ne para ola bele o gasta ola ne para o hare onia o bele halo plano de ne bedia considera recurso ne be iha no sel ta o ne para o tem que define on scope ne clearly o formulate on hypothesis ne lolos on objetivo ne tem que focus e depois a research method review literatura nemos bele fo suporta no credibilidade ba on pesquisa artinya o halo pe research metodologia ne bele fo hanesa emale karik diang oh emane hal pesquisa ne credible du ni nia lausan sanya hal ne bazeba literatura ne be ihatiana nia la ol sana sambe nia lo asal asalan de sane hal emane be le onia sasane al siramos fier litamba o no pesquisa ne be to halo ne pot litan. Alright, ya preguntas so far? Alright. E depois, nebe, baseamente, bahira o tamati a level hard na ba? O akar hatene nebe literatura ni purpose ne o akar hatene de emerging themes, tema em área pesquisa nível halo ne ida nebe maka ema baraklo sakar halo pesquisa ba? O akar halo, o pako one resultado pesquisa ne hanesa ho ema nien kala iha.
wakara defini di dia kone research problem. Okay, nebe one literature review ni purpose-nya atau saida understand regions to collect and reviews previous literature to guide new research direction. Depois on outcome by literature review ni produce well-grounded study aligning with existing knowledge and highlighting novel insights. Okay, perguntas? Ya perguntas? Janina, Gilberta? Janina, Gilberta siya negalay. Teacher. Yes, teacher. Ya perguntas? All right. Setelah kita continua. All right. Nebe ano sana? Agora ita kuliah ko na ba research question na sana. Okay? Nebe, o sama kita ato etapa primeira at halo pesquisa ida masaira ita tem que research question. Ita tem que definir claro. Pesquisa, perguntas pesquisa, identifica claro, define claro, problema, perguntas nebe ita cara kato responde. Los kalay? Nebe, proseso na yung isa, gitu. Ita tem que specific question focus, da? The research question should have a narrow and well-defined scope, preventing excessive breadth or ambiguity in research. Kata, mahirap o halo formulação ba pesquisa, perguntas pesquisa ni o tem que focus. Ola bele fo perguntas sila na behan essa luan terlalu galadung iha focus ba area ida. Asa perguntas ni ba formula ni niya ladung ni broad loss. Okay? No, research question naman si cara katatene apakah perguntas nebe ita phone ne bele foti dados balai. Ita bele foti dados kalai. Ini be data ne ita bele foti kala bele foti. Ok? E depois itamos tem que ter significant knowledge. Perguntas pesquisa ida nebe dia, minha tem que contribuir para conhecimento ida nebe agora me estabelece tena, ya? No, dia tem que enche, por exemplo, em halo tem pesquisa, buat phone nebe o contribui, ne, ou tem que buat phone nebe o contribui, ou tem que contribuição ba iha, sada, nebe, se imagina nessa conhecimento é humano, hoto nebe moris, para na moris é mundo, nene, e área específica nebe o halo, ne, ou tem que contribuição ida. Okay, nebe nonia leto aqui habe example question refinement ne dia será. Ne for exemplo perguntas pesquisa ni ainda mané. Nonia leto. How does social media affect students? Okay, It's to that's it. avoid Tona, that's it. How does social media affect students? Agora, perguntas pesquisa ne turi mini hanoi ngon sa apakah ida ne fokus ga nia terlalu luang liu. Huh? How does social media affect students? Turi mini hanoi this is your research question, yeah? Turi mini hanoi perguntas pesquisa ne luang kala. Perguntas banyak ohusnya ne kan nia terlalu bos liu. Social media ida ne be apakah o kole kono be Instagram ka, Facebook ka, TikTok ka, Twitter ka, Snapchat ka, saida. Ne kan luang lah salah. Apakah ada estudante saida, estudante SMP ka, SMA ka, universidade ka, emang sekolah, ne kan sa. Ne kan olah tene claro, social media ida ne be. Olah tene estudante, grupo estudante ida ne be. Faz galai? Sim, teacher. Então, ne ladung dia kida, ne perguntas pesquisa ne ladung dia. Então, itu tem que fokus. Ne ita fokus, ne ita hareba population group. Ita tem que hareba grupo estudante específico. Por exemplo, ita focal unit ba estudantes yang ne be iha tinam primeiro. Sira semester 1 iha be. Tahun pertama iha universidade. Por exemplo, ita foco ita ne scope ne foca ba iha estudante primeiro ano ba universidade. Okay? Oh, dalam rumah itu mau specific social media ita dihan for example kita fokus pada TikTok los deh. Okay? E depois kita tem que identificar ini impact constante. Will be rather than broader topic of overall effects. Apakah ita ini apa?
ita ninia be soida impacto nene instead of ofo buat ninia impacto nene be luan terlalu apa ofo impacto nene be narrow específico focus ninia efek bab kau on ninia sana on pesquisa si contribuye a área na bane foca itu ya área específico balu. Por exemplo, ita mes bele for limited time. Por exemplo, ita dia se ita usa social media loro ne determina ne ita tem que ita bele ita mas tem que for ni a causa ou effect dia. Oh, ita usa social media loro ni se afeta ba estudante la dung estuda no ni se heta nilai ne bela dia. Masalah? Nebe, se tuiri mini hanoi atu hadia lita research question no ne nebe o sama ita thalo dia kritan. Ha? Por exemplo, how dia sane how does TikTok na usage affect first year university student and their academic performance. Ok. Idane kan claro li tanto, los galay. Idane ita ne pesquisa na tal setup. Ita cara katu hatene o insama ka TikTok nene ema sira uja sa estudante sira primeiro ano universidade uja TikTok nene. How does daily usage of TikTok? How does daily usage of TikTok? Sudah dia sih. How does, for example, sini, how does daily usage of TikTok affects? Okay, so how does daily usage of TikTok affect first year university student and their academic performance? Tiri idane kan dia gitu, tiri mini anoy, idane ita hadia dia ketian kale, ne fokus kale. Ita dia kelihatan tialos kale tambah saida, tambah agora o iha target o focus ba iha population group específico ida nema first year ne. This one. E depois, o focus ba specific social media ida TikTok. O estabelece impacto estudante, impacto ba studying academic performance, dini impacto ne mane. E depois time, kata o ujar loro ni iha oto completo los gale. Ne ba hira imi halo formula samba be. Research question imi tem que considera buat sira ne. Comprende gale? Comprende ya preguntas? Iya, teacher. Kuliah mai. Usubah. Mm, Is TikTok the best app to study for marriages, teacher? Okay. O fale perguntas fom fale ga? Olha será? Sim, teacher. Is TikTok the Is best app? is TikTok the TikTok best, a good app, the not the best, best. A good a good app to study for marriages? a good app. To study for marriages. Halo não compreendo o maksud tidak. Tu study waktu usa pe TikTok atau halo pesquisa ka? Waktu usa TikTok Sim, ada satu teacher. topik one pesquisa. One maksudnya saya lai. Klarifikasi dia. One maksudnya waktu usa TikTok hanesan be Até estuda barra na pesquisa. o usa TikTok hori support one pesquisa los galai. Sim, teacher. Is TikTok a good tools to use in research? Okay. Gilberta Hove, Joanina, tiri minero ni Hanoi ngonsa. Research question na nebe noni hatan ini apakah dia
Espesífico fokus ganha broad. Ituang. Tabela hadiah dia klitan kalai. Agora, agora, idane não lá dum fokus ia grupo idane be apakah good ya em termos de uinsa gitu. Contohnya apakah good ba nebe good ba ema pesquisador idane be, por exemplo. Is TikTok a good tools to use for beginner research? Ema idane be foi how pesquisa for high school student research, high school student researcher. Nekan o fokus especificamente para estudante. Olha, apakah TikTok nebe saída meio ida nebe dia atu usa hori halo pesquisa especificamente para labar que esse master nebe usa TikTok para close. Itu bel hadiah dia klik tang lah research question ne. Saya datang. Hah? Ini impact of studying. Yeah, that's is it good? Yes. Limited time. Yeah, okay. I think this is good enough, yeah. All right. Nebe, so jadi mi comprende na to saída maka mahira halo pesquisa tem que focus ne, comprende na to? E perguntas? All right. Nebe, hotu tia imi research question agora imi tama fale o isama kato halo hypothesis. Hypothesis. Okay? Agora hypothesis ne imi tem que iha Nebe, oi halo ini dia ke imi ne be matéria TikTok oi ne perguntas ne how the social media affect oi ta halo terne. Agora, ita karatene o isama social media nini afeta ba ia estudante nini performance, los que lem. Ida be bahira imi ia hypothesis ne ia parte rua. Ida ema bolu nara null hypothesis. Bahira imi halo formula samba hipotesis ne imi tem que ia rua. Imi tem que imi null hypothesis, imi tem que imi ni alternative hypothesis. Okay, null hypothesis ne haker ko H 0 ia okos. Alternative hypothesis ne haker ko H 1 ia okos. Okay? Nebe bahira imi halo formula samba abe nene. Tem que ir. Neve, exemplo nessa né, imi null hypothesis né kan imi por exemplo imi dia baseia pesquisa ou kata imi null hypothesis né kata imi sugere kata lá ia significa na fé kata imi dia kata TikTok né lá ia afeta né significa para estudante linha performance ida. Compreende to? Compreende hane kuliah né galera? Né null Ladung hypothesis. comprende, teacher. Null né kata there assume no relationship exists. Kata nina causa ho affect né lá ia. Hoy ni kay kuliah kono ba TikTok ninya afeta ba iha estudante ninya performance. Lost to? Sim, teacher. Agora, itania null hypothesis ne itania kata TikTok ho be estudante ninya performance ne la ia relação. Kata TikTok ne la afeta ba estudante ninya performance. Ida nema kita punara null hypothesis. Comprende? Comprende na? Comprende, teacher. Okay, alternative hypothesis ne kata ia afeta kata TikTok ne ia impacto negativo ba ia estudante ini hábito, contoh. Nah, artinya kan TikTok ia afeta. Nebe nol hipotesis ne buat nebe TikTok ho estudante ini performance ne la ia relação kata TikTok la afeta be estudante ini performance ne nol hipotesis. Alternatif hipotesis ne kata TikTok ne ia impacto negativo be estudante ini será performance. Jadi comprende na to entre null hypothesis ho alternative hypothesis. Vele comprende? Bele, teacher. Neve, por exemplo, nessa né, imi hare ia lete liu na ba, imi le. Itene, por exemplo, itene research question na ita maine mane. For example, does daily TikTok users noticeably and negatively affect the study habits observed in the first year university student?
Kata apakah usa TikTok lorong nene ita bele nota ninia impacto negativo para estudante primeiro ano ninia estudo? Por exemplo, idane minha perguntas pesquisa né macane. Então, minha null hypothesis null né será. Kata TikTok displays no significant effect. Lo salah? So kata displays no significant effect. Ne null hypothesis, eh? Okay, kata TikTok display no significant effect. Agora, my alternative hypothesis ne será TikTok impacts and affects the quality, quantity, and approach in study habits of students. Kata TikTok nene afeta baya estudante ni estudo habito halo estudante ni. Okay? No Teacher, tambah saya namanya dan importante. Kole mai. ah, s- halo Jung comprende ya, teacher. Sabe uma diferença entre hipótese null no hipótese alternativa. Nee, maar hoe gaan explica da rago ne? De hypothese nul ne kata no relationship exists between variables. Kata laya relação ne existe entre variables. Agora, ini tanya variable ne masaida. TikTok usage oh será student los galay. Bahira ite kare null hypothesis ne kata TikTok ne la afeta. Ida ne null hypothesis. Comprende? Agora, bahira TikTok ne afeta ba estudante. Ida ne alternative hypothesis. Bele comprende? Bele comprende galay? Dele, teacher. Y esta pregunta selo. Ok. Ida ne importante também da ne maka bahira o halo one hipotesis nene o sida se usa suporta o atu halo análise be one dados no implicação nebe o iha. Ok, também ne me ita halo hipótese ne. Ok? Nebe também ne me ita tem que especifica claramente null hypothesis ou alternative hypothesis, ok? Nebe o sida imini project deliverable one kanyi kono bai da ne. Ok, nebe research question ne masaida? A question that guides an investigation or study. It defines the problem the researcher seeks to address and provides answer to. Kata research question perguntas debe ita usa atu guia ita hodi halo investigação ida. Ita define problema ida nebe pesquisador ne atu buka atu responde. Agora, hipótesis, falei nela osso isso né? Hipótesis né beda. Hipótesis né essa prediksi ida nebe o halo ou explação nebe o halo entre relação entre boa between two or more variables. It proposes a tentative answer. Ida na ita for perguntas nebe tentativo. Ano sa ita halo kan? Null hypothesis ne katak niya sugere katak lahi impacto significante. Katak TikTok lahi impacto ne kan tentativo rate. Los kalay ita siraw katene. Alternative hypothesis ne kata nidia TikTok ne ia impacto negativo ba estudante ni estudo. Mas a hipótese rua ne kan nessa sugestão ne dos galera ida nessa predição ne. Agora, waktu halo o sama ka waktu prova ida ne be mak ida ne apakah ida ne suporta null hypothesis ga apakah ida ne suporta alternative hypothesis ne? Antonio tem que halo pesquisa não foi dados, mas foi bele halo conclusão ida ne be dia. Então, ne compreende? Diferença entre research question and hypothesis?
¿Vale? ¿Comprende? Ok. Nebe, por exemplo, banheira e meto halo pe, será? Research question ida kare. E how pe tal etapa por etapa nebe me tem que tuir o de halo. Por exemplo, nessa né, ya? Etapa ainda nebe me halo né primeiro e me tem que hili tópico ira. Tópico ne bele luang, vale? Por exemplo, tópico e me hili ne quando ba toba sleep. Tópico ira fala e me hili ne quando ba exercise, halo exercício. Tópico ira fala e me hili ne quando ba social media. Tópico ida fala em hili ne quando ba dieta. Por exemplo, tópico serna mané. Hotu tira né? O hili te tópico ida. Depois maka all right on a research question. But all right on a research question, make it specific. Focus on clear population. Example, students, teenagers, or workers. Use the letters here as a what, how, does. Bahira o hal perguntas na. E depois hotu tia, maka o turn on a research question or turn it into a hypothesis. Ne, tapa na mane. Nebe bahira o research question iya, o turn into on a null hypothesis, ho on a alternative hypothesis. Nebe how for example, ya. Por exemplo, o hili topic nebe how hili ni sleep. Contoh. Oke. Berarti how ni research question nebe how halo ni dia sada, does sleep duration affect academic performance among first year student? Ne dia sana, apakah durasaun toba, apakah toba oras tolu, toba oras hat ya kalangidan ya larang, toba oras neng ya kalangidan ya larang, toba oras walu ya kalangidan ya larang nene. Durasaun toba kalang ini afeta be estudante ni performance académica lah. Entre primeiro ano first year student, los kala. Ida ne hanya research question, los to? Comprende? Agora, então husi how ni be research question be how iha nene, how thinking, halo formulação bahai mahana hipotese. Hana hipotese kata null hypothesis nene kata itene sleep duration itene variable nene has no effect on academic performance. This has no effect. Ne null hypothesis. Masalah? Agora, mais fali habe alternative hypothesis ne itene sleep duration nene improves academics. Kata ni improve. Ne hana hipotese ne be halo. How ni null hypothesis iha, how ni alternative hypothesis iha. Ne kan halo ni null hypothesis o alternative hypothesis ne baseia ba saida? Baseia ba iha how ni nia research question ne be iha. Os galai. Ok, por exemplo, how hili fale social media, por exemplo. How ni topic ne ba hili ne social media. Contoh. How ni perguntas pesquisa ne be how hulu ne desa how usunif ne. Does daily Instagram use influence self-esteem among teenagers? Artikel ni dia sene. Apakah usa Instagram lor-lorong nene influencer ba iha fetorang mane klosan sira ninia be self-esteem gale, fiar percaya diri. Iha impactu gale. Dalam rumah sira hari emat serta Instagram, imi rona mo sila to. Rona, teacher. Mungkin teacher. Oke, dalam rumah serta Instagram kan sira hari emat hatai serupa gaya-gaya det. Dalam rumah sira haula bela na sane, sira menos de sira self-esteem, no? Ne bi imi research question kono social media ni makarate ne. Apakah usa Instagram lor ne influencer ba iha federal mane klosan ini self-esteem gale. Ne, depois. Então, husida ne o hatene o itabel halo formulação, itene variável ne masera. Instagram use affect on self-esteem, lo dele. Null hypothesis ne dia seda ni ia afeto ka lai afeto. Ha? Null hypothesis ne kata ni lai ni lai affect kita lo sto. Agora, alternative hypothesis ne kata Instagram use ne nia lowers the self-esteem kata nia ia afeta nia lowers teenagers nia self-esteem. Ne exemplo da tanga, exemplo hat ne ao for ne. Por exemplo, im tópico ne im hili ne quando ba exercício. Conto, halo exercício, olahraga. Gostou? Por exemplo, research question ne im ne how does regular exercise impact stress levels in university student? Ini dia sana. O sama ka
halo exercício lor-lorong, halo exercício nebe regular nene, impacto bem estudante ni stress level, estudante universidade ninya stress level. Nebe imine nol hypothesis ni anto imidia será. Anto imidia halo exercício lor-lorong ne la afeta ba iha stress levels. No. Oh, thank you Jamia. Tapi media regular exercise stress level nene does not affect. That's null hypothesis. Lalu my alternative hypothesis ni media regular exercise stress levels nene niya ia afeta. Compreende? Ok, exemplo itu está. Por exemplo, ini tópico neve ini dieta, diet. Contoh. Contohnya, lo salah. Então, ini tópico de dieta ante ini. Is there a relationship between junk food consumption and concentration in class? Por exemplo, se imi ha ainda nebe ladun saudável, ha sira nesan Coca-Cola, nesan chips be Sakura serne, nekan junk food, nene. Apakah ita imi ha ainda net terlalu di ini afeta imi konsentrasi ya kelas kalai? Então, imi nol hypothesis será junk food consumption ho concentration. Katak ida nene no affect. Close le. Sekarang ini junk food consumption ho concentration has an effect. Okay, jadi exemplo balu nebe how for para atu ajuda imi hori bele compreender saída maka null hypothesis. O insya maka imi step 1 imi hilin tia tópico para pesquisa, step 2 imi halo perguntas para pesquisa, step 3 imi halo imi ninia saída. Step 3 hal saída? Hypothesis. Imi null hypothesis so imi alternative hypothesis. Okay, comprende? Comprende. Right. Okay, nebe. Ine tópico balu nebe how tau nebe orside bela ajuda imi atu halo imi ninia be. Hili tópico nebe orside how hasa lista terete ane para imi usa ya. Tópico, por exemplo, ia be sada tópico be imi moris lorong nia. Por exemplo, usa telefone, serviço part-time, rona música nebe hábito rona música, por exemplo, o ba serviço ka ba escola ne usa carta ka motor privado ka usa transporte público ka apakah screen usa nonton TV ka halimar game ka halimar telefone. Nessa tópico, por exemplo, colhe quando ba social and behavioral topic apakah peer pressure. Imi colhe quando qualidade colega serninia, suporte social, halo voluntário, community service. Tá, e nessa tópico nebe how saulista tene para ajuda imi bele hili rasik imi tópico rasik ya. Por exemplo, ia be healthy lifestyle, por exemplo, kole kono ba ham mata bisu, kole kono ba hemu be bara, hemu café ka, hemu minimum energy drink sira ne, o halo atividade physical, qualidade toba, selukta. Kole kono ba tecnologia, por exemplo, social media plataforma sira nessa TikTok, online shopping, video games, por exemplo, YouTube, Netflix, kono ba artificial intelligence, idane orsida imi hili tópico. Primeiro imi hili tópico ida. Step 1 imi hal saida choose a topic. Write research questions and turn into hypothesis. Agora how for tempo let's say how for tempo 5 menit ida ba imi kada imi how se husu ida. Imi hili tópico ida, imi halo imi research question, imi halo imi hypothesis. 5 menit ho agora. Excuse me, sir. Yes. Sorry. We have another class with Mr. Fernando. Oh, okay. Oh, Two class of ko us, Zanina, Gilbert and Gilberto.